Yung natutuyo. Hi guys. Natutuyot na yung ano. Guys, 9 na. Tulugan na. Tulugan na. Pasok na. Papasok na. Ay, may pasok bukas. Hindi pwede to eh. Red flag is up. Natutuyot na yung ano dun, oh. Matutuyot na raw. Kansay. Yung sa aircon. Matutuyot ka na? Yung sa aircon. Sa aircon. Pabango mo lang. Sa aircon pala. Kala ko naman sino natutuyot eh. Ay. Paano mga paps?